Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Muhammad Haidar Adikri, absent 11 from TPI 5E. Today I will explain about my final test statistic lessons. The final test statistic lesson is make a quantitative research, especially in experimental and correlation research. So I will first explain about experimental research. So my experimental research is the title is the effect of task-based language teaching (TPLT) on student speaking fluency. First, I will explain about the research context. In many English as a foreign language EFL classroom, students often struggle with speaking fluency despite having adequate grammatical knowledge. This occurs because traditional methods often prioritize linguistic accuracy over communicative practice. This study is conducted in secondary school setting to investigate whether the task-based language teaching (TPLT), a method focusing on the completion of meaningful communicative tasks, is more effective than the conventional teacher-centered method. Jadi untuk konteks penelitian ini, saya memilih ini karena dalam beberapa pelajaran bahasa Inggris, murid itu sering mengalami struggle dengan speaking fluency mereka, meskipun mereka mempunyai kemampuan di bidang grammatical. Ini bisa terjadi karena pada pembelajaran tradisional sering memprioritaskan linguistik dibanding komunikatif praktis. Jadi, this study is meneliti apakah TBLT ini fokus pada apakah berefektif dibanding dengan konvensional teacher center method. Next is problem design. Is there a significant difference in speaking fluency score between student TOEFL using the TBLT method and student TOEFL using the conventional method? Jadi untuk problem desainnya, apakah ada perbedaan yang signifikan di speaking fluency antara murid yang diajar menggunakan TBLT method, yaitu experimental group, dan murid yang diajar dengan pembelajaran konvensional, yaitu control group. Next is variable. So this study have two variable, independent and dependent variable. Independent variable, teaching method, TBLT versus conventional, and dependent variable, student speaking fluency score. Next is scale of measurement. Speaking fluency score 0 until 100, interval scale. Kenapa ini masuk dalam interval scale? Karena di skornya itu tidak ada 0, tidak ada 0 yang murni. Jadi bahwa ketika tidak hadir berarti tidak, bahwa murid itu bukan berarti tidak mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris. Next is research hypothesis. There are the research hypothesis. Null hypothesis. There is no significant difference in speaking fluency between the student using the TBLT method and conventional method. Untuk hipotesis nolnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam speaking fluency antara murid yang diajar pada TBLT dan murid yang diajar dengan konvensional. And alternative hypothesis, there is a significant difference in speaking fluency between student using the TBLT method and conventional method. Dan untuk yang alternatif hipotesisnya, ada perbedaan yang signifikan antara speaking fluency, perbedaan signifikan di speaking fluency antara murid yang diajar menggunakan TBLT dan murid yang diajar dengan conventional method. Next, there is my data experiment group and control group.
Next, statistical analysis, Mann-Whitney U-test. We use this analysis. Although the data scale used is interval, the sample size in this study is very small. In statistics, if the amount of data is small, the use of non-parametric test use the Mann-Whitney U-test is more recommended because it doesn't require a strict assumption of normal distribution as in parametric test. Jadi kenapa saya menggunakan Mann-Whitney U-test? Karena meskipun data ini berbentuk interval, namun sampelnya ini terlalu sedikit, hanya 10 student. Jadi jika di dalam statistik itu, jika data itu kecil, maka menggunakan non-parametric test seperti Mann-Whitney U-test lebih disarankan dibandingkan dengan menggunakan parametric test yang asumsinya itu lebih strict, menggunakan normal distribution. Next is step-by-step procedures. Step 1, state the hypothesis. Seperti yang saya mention sebelumnya, untuk hipotesisnya itu seperti ini, hipotesis null dan hipotesis alternatif. Next is step 2, testing the research hypothesis. Selanjutnya adalah mengetes research hipotesisnya. Dan untuk catatan, jika p-value atau signifikan itu lebih kecil dibanding alfa, yaitu 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, berbanding terbalik dengan jika p-value-nya atau signifikannya itu lebih besar dibanding dengan alfanya, yaitu 0,05, maka hipotesis 0-nya tidak dapat ditolak. So this is the test statistic. Menunjukkan bahwa si tes itu min 2.272 dan untuk signifikannya berada di angka 0,023. Jadi untuk step ketiga, making interpretation, the SPSS output results in z-value minus 2.272 with the p-value 0.023, the p-value is smaller than 0.05, and it means that the null hypothesis saying that there is no significant difference in speaking fluency between the student without using the TPLT method and conventional method is rejected. Jadi untuk hasilnya yang keluar dari SPSS yaitu dengan z-value minus 2.272 dengan p-value 0,023, karena 0,023 ini lebih kecil daripada 0,5, maka hipotesis 0-nya ditolak. In consequence, the alternative hypothesis is accepted. Jadi ketika hipotesis 0-nya ditolak, maka hipotesis alternatifnya diterima. Next is conclusion. Based on statistical analysis, there is a significant difference in speaking fluency scores between the student taught with TPLT and those taught with the conventional method. It is concluded that the task-based language teaching method is effective in improving student speaking fluency. Jadi, berdasarkan analisis statistik, ada perbedaan signifikan dalam speaking fluency scores antara murid yang diajar menggunakan TPLT dengan murid yang diajar dengan secara konvensional. Maka itu dapat disimpulkan bahwa TPLT method is effective. Jadi TPLT method itu efektif dalam improving atau meningkatkan fluency dari murid-murid. Next is correlation. My title is The Correlation Between Students' Vocabulary Size and Their Reading Fluency. Research context. Why I choose this title? Because in second language acquisition, vocabulary knowledge is often considered the foundation of all language skills. However, many students who know many words still struggle to read smoothly and quickly. This study is conducted in a university English department to
investigate whether a larger vocabulary size significantly relates to higher reading fluency. Jadi, kenapa saya memilih ini? Karena seperti yang kita tahu, kosakata atau vocabulary, kemampuan vocabulary adalah yang paling penting sebagai dasar semua skill dalam bahasa. Namun beberapa murid yang tidak mempunyai skill itu masih struggle untuk membaca secara smooth dan quickly. Jadi this study digunakan untuk investigate apakah larger vocabulary size, apakah vocabulary yang tinggi berhubungan signifikan dengan reading kelancaran membaca yang tinggi. Next is problem design. Is there a significant correlation between students' vocabulary size and their reading fluency? Untuk problem desainnya, apakah ada perbedaan yang signifikan, apakah ada korelasi yang signifikan antara murid yang antara vocabulary size dan kelancaran membaca mereka. Next is research variable. Jadi untuk research variabelnya di sini ada variabel X sebagai prediktor, yaitu vocabulary size, and variabel Y sebagai outcome, yaitu reading fluency. Scale of measurement. Variable X interval scale, vocabulary size is measured through standardized but recognized tests. Variable Y interval scale, reading fluency is measured using standardized oral reading fluency rubric. Jadi untuk scale-nya kita keduanya itu memakai interval scale. Next is research hypothesis. Null hypothesis. There is no significant correlation between students' vocabulary size and their reading fluency. Untuk null hypothesisnya tidak ada hubungan signifikan antara vocabulary size dan reading fluency. Alternative hypothesis, there is a significant correlation between student vocabulary size and their reading fluency. Untuk hipotesis alternatifnya, ada hubungan yang signifikan antara vocabulary size dan kelancaran membaca mereka. Untuk datanya seperti ini, vocabulary size and reading fluency. Next is statistical analysis, Spearman-Rowe correlation. Untuk statistik analisnya, saya menggunakan Spearman-Rowe correlation. We use this analysis, although the data is interval scale, the sample size studied is very small. Therefore, this study shifts from parametric statistic percent to non-parametric statistic Spearman-Rowe. This method does not require the assumption of normal distribution and is more stable for small data sets. Jadi, meskipun data ini berbentuk interval, namun sampelnya itu terlalu sedikit, yaitu 10. Maka penelitian ini menggunakan non-parametrik dibanding parametric test, yaitu Spearman-Rowe. Ini karena untuk non-parametrik ini tidak ada asumsi normal distribusi dan lebih stabil untuk data yang kecil. Step by step prosedur. Step 1, state the hypothesis. Untuk step pertama adalah menyatakan hipotesis. Untuk hipotesisnya seperti yang saya katakan pertama tadi. And next, step 2, testing hypothesis research. Untuk step kedua yaitu mengecek hipotesis research-nya. Dengan catatan, jika p-value atau signifikan di bawah 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Dan sebaliknya, jika p-value di atas 0,05, maka hipotesis 0-nya tidak dapat ditolak. So, this is my result. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Untuk hubungannya, korelasi koefisiennya berada di 0,903. Dan untuk signifikannya adalah 0,0000. Jadi setelah mengetes hipotesisnya, kita langsung membuat interpretasinya. Step 3, making interpretation. The coefficient of correlation is 0.903. It means there is a very strong positive correlation between the vocabulary size and reading fluency. Jadi
koefisiennya itu berada di angka 0,903. Maka itu seperti kriteria ini 0,03 berada di kriteria very strong. Jadi itu berarti hubungan dari vocabulary size and reading fluency sangat kuat dan juga berkorelasi secara positif. Dan it also suggests that p-value is 0.000 considering that 0.00 is smaller than 0.05. The null hypothesis is rejected. Dan untuk p-value-nya atau signifikannya berada pada 0,000. Dan jika p-value atau signifikannya itu di 0,000 ini kan di bawah 0,05, maka null hypothesis ditolak. So for the conclusion is, since the significant value 0.000 is lower than 0.05, the null hypothesis is rejected and the coefficient of correlation is 0.903. This study concludes that there is a significant and strong positive correlation between vocabulary size and reading comprehension score. Students with larger vocabulary size tend to have better reading comprehension performance. Dan untuk kesimpulannya, karena signifikan berat itu nilainya 0,0000 itu di bawah dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Dan untuk koefisien korelasinya berada pada 0,903, maka hubungannya adalah strong positive correlation antara vocabulary size and reading comprehension score. Jadi dengan ini student dengan kemampuan vocabulary yang tinggi cenderung lebih better dalam reading comprehension. So that is my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.